Bonjour mes chers élèves. Donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon. Il s'agit de l'installation électrique domestique monophasique. تركيب الكهربائي المنزلي الأحادي الطور. إذا في هذا الدرس إن شاء الله غادي نتعرفوا على مميزات التركيب الكهربائي المنزلي وما المقصود بالأحادي الطور. Introduction. Une prise de courant ou prise de secteur est le générateur usuel des installations électriques domestiques. بمعنى مأخذ التيار أو ما يسمى ببريز دو سيكتور est le générateur usuel بمعنى هو المولد الاعتيادي ديال les installations électriques domestiques يعني التراكيب الكهربائية المنزلية. دونك ملي تنقولوا مولد يقدر يكون بيل، يقدر يكون باتري، مي ملي تنقولوا بريز دو سيكتور تنهضروا على le générateur usuel des installations électriques domestiques. Donc, à quoi correspondent les bornes d'une prise de courant? Donc, quelles sont les caractéristiques de la tension du secteur? بمعنى شنو هي المميزات ديال la tension du secteur؟ بمعنى التوتر اللي كاين في المنزل شنو هي المميزات ديالو؟ D'abord, هذاك la tension disponible entre les bornes d'une prise de courant s'appelle la tension du secteur. إذا هذاك التوتر اللي تيكون entre les bornes ديال la prise شنو تيتسمى؟ كيتسمى la tension du secteur. Donc هذاك la tension du secteur est une tension alternative sinusoïdale. Donc كما شفنا في الدرس اللي فات ملي استعملنا l'oscilloscope عرفنا باللي la tension ديال la prise كتكون واحد la tension اللي هي alternative sinusoïdale. Donc comme vous voyez في l'image عندنا هنا واحد la tension اللي هي sinusoïdale alternative. Bien sûr, à droite, il y a le voltmètre qui mesure bien sûr la valeur efficace. Donc la valeur efficace de la tension, il y a 220 volts. Par contre, la fréquence de la tension, il y a 50 Hz et la période, il y a 20 millisecondes. Voilà donc une petite application. Donc au Maroc, sa fréquence est de 50 Hz et sa période de 20 millisecondes. Donc la valeur efficace que l'on mesure est donc 220 volts. La valeur maximale de la tension du secteur est donc de à peu près 310 volts. Bien sûr, le بغينا نحسبوا هاد la valeur maximale. شنو تنديرو؟ كنشدو هاديك la valeur efficace, on doit la multiplier par racine carrée 2. Bien sûr, 310 volts, elle est très dangereuse. الآن غادي ندوزو باش نتعرفوا على العناصر ديال مأخذ التيار. Donc les bornes d'une prise de courant avec terre. إذا الكل يعلم أن مأخذ التيار ولا ما يسمى بالبريز اللي تيكون عندنا في المنازل ديالنا دونك فيه ثلاثة ديال العناصر. كاين جوج ديال الثقب وكاين واحد السلك تيكون بالأصفر، سلك نحاسي بالأصفر. إذا غادي نتعرفوا على الفرق بين الثقب والسلك اللي تيتسمى السلك الأرضي. إذا les prises de courant comportent deux bornes femelles et une borne mâle. بمعنى جوج ثقب وواحد السلك appelé terre ou bien prise de terre. إذا تتسمى المربط الأرضي. Donc introduisons un tournevis testeur dans chaque borne femelle de la prise. بمعنى باش نفرقوا بين هاد العناصر كنستعملوا واحد التورنوفيز اللي تتسمى بالعربية مفك البراغي. هاد مفك البراغي عنده واحد المصباح كاشف في حالة الإضاءة يعني مرور تيار كهربائي، في حالة عدم الإضاءة ما كاينش تيار كهربائي. إذا كما تشوفوا على اليسار استعملنا في الثقب الأول تلاحظوا إضاءة المصباح. Donc il y a un courant électrique.
Par contre, à droite, donc l'absence de l'éclairage, c'est-à-dire il n'y a pas de courant. Donc il y a un اختلاف entre les bornes femelles de la prise de secteur. Voilà, conclusion. Les deux bornes femelles d'une prise de courant ne sont pas équivalentes, c'est-à-dire il y a une différence entre les deux. L'une est la phase et l'autre est le neutre. Donc هذوك المرابط اللي هما بجوج دوك الثقب واحد فيهم تيتسمى السلك الطور لا فاز تيكون اما بالغوج او بيان لو مارون والسلك الاخر تيتسمى المحايد لو نوتر وتيكون دو كولور بلو. تيبقى ليا لا بورن مال هذاك السلك اللي تيتسمى المربط الارضي لا تيغ اما تيكون ب le vert ou bien le jaune. Ou bien sûr هذا هو le symbole ديالو. Donc ملي تيكون عندنا واحد البريز دو كورون تيكونوا فيه ثلاثه العناصر تيكون عندنا لا فاز لو نوتر وتيكون عندنا لا تيغ. Donc une petite application complète les phrases avec les mots suivants. Donc عندنا la phase différente le neutre. Les deux bornes d'une prise de courant sont bien sûr différentes. L'une est la phase et l'autre est le neutre. Maintenant, on passe au branchement des appareils domestiques. غادي ندوزو لتركيب الأجهزة الكهربائية في المنزل بمعنى كيف تركب، هل تركب على التوالي أم على التوازي، سيتادير واش عندنا مونتاج اون سيري أو بيان مونتاج اون باراليل. إذا كما تنشوفو هنا في هاد لو شيما اللي عندنا هنا واش عندي تركيب على التوالي ولا عندي تركيب على التوازي. بيان سور هاد لي تيب دو مونتاج راه شفناهم في البروميير اني. دونك تيكون عندنا مونتاج اون باراليل ومونتاج اون سيري. وعرفنا بلي انه في التركيب المنزلي تيكون عندنا les appareils montés en parallèle. Donc on va compléter ces phrases. Dans une installation électrique domestique, les récepteurs, les lampes, les fours, lave-linge, aspirateurs sont montés en parallèle. Tous les appareils de la maison que l'on branche sur le secteur ont une tension d'usage voisin de 220 volts. Pour que les appareils puissent tous être alimentés par cette tension et que leur fonction soit normale les uns des autres, elles sont montées en parallèle. Donc, plus on met des appareils en service, plus l'intensité du courant traversant le circuit principal augmente. الآن غادي ندوزو باش نتعرفوا على أخطار ديال التيار الكهربائي المنزلي وكيفية الحماية منها. طبعا مختلف الأشخاص في المنزل يتعرضون إلى الصعق الكهربائي وما يسمى بالإلكتروكيسيون. دونك باش نحميو نفوسنا من هذا الصعق الكهربائي تنستعملو بريز دو تيغ يعني المربط الأرضي وكنستعملو أيضا ان ديجونكتور ديفيرونسيال دو 30 ملي أمبير. هذا ديجونكتور ديفيرونسيال تيتسمى بالعربية الفاصل التفاضلي. وطبعا الدور ديالو هو إلا كان شي مشكل في المنزل أو إلا ارتفعت شدة التيار الكهربائي على 30 ملي أمبير يتم قطع التيار الكهربائي وبالتالي الدارة تصبح مفتوحة وبذلك يتم حماية مختلف الأجهزة في المنزل. Donc نحاول نجاوب على هاد لا كيسيون. Donc sachant que le corps humain et le sol sont des conducteurs, que se passe-t-il lorsqu'on est en contact avec les bornes d'une prise de courant? Bien sûr غادي يكون عندنا هنا électrocution، يكون عندنا واحد الصعق كهربائي. هنا عندي واحد l'application donc à faire chez vous.
Application générale. Je complète les phrases ci-dessous en utilisant les mots suivants. Disjoncteur, prise de terre, phase, 220 volts, augmente, neutre, fusible, alternative. Voilà donc la première phase, la tension du secteur I, alternative, sa valeur efficace I, 220 volts. La phrase B, les fils d'alimentation d'une installation sont le fil phase et le fil neutre. C, lorsqu'on ajoute un récepteur dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale augmente. Pour protéger les personnes, on utilise une prise de terre associée à un disjoncteur différentiel. Pour protéger les installations, on utilise des fusibles et un disjoncteur différentiel. Un autre exercice. Donc, comme vous voyez, on